Ay. Hayop. Katawa ng tao. Parte. Tawa, gago. Tango-tango. Parte na katawan ng tao. Hindi! Soy. Ano to? Hindi tayo pwede sa Ay, ikaw hindi pwede. Ako hindi pa ako nahuhula. Category! Lonely si nanay ah. Prutas. Hindi. Isang minuto na. Sasakyan. Hindi. Transportasyon. Transport. Hindi! Okay, tumawag. Tumatawag na ngayon sa Latindot. Yung dalawa niya. Sabay. Lugar! Kaya nga, hindi naman niya sinabi. Transportasyon. Ako naman. Sabihin niyo ako 3, 2, 1, go na. Tao, hayop, bagay, lugar, pagkain, prutas, pang New Year, pang Pasko, Pwede. bilog, Pwede. pang New Year, mansanas, ganon, orange. Pwede. Color green. Hindi. Color green, mga mangga. Hindi. Mangga, ganon, color green. Lemon, ganon. Hindi. Color green, ha? Kalamansi. Hindi. Nasa bahay kubo. Wala. Hindi. Wala. Color green, dalandan. Hindi. Ganon. Color green, parang orange. Masim. Hindi. Matamis. Matamis na color green. Grapes? Ay, Hindi. grapes? Violet yun. Ano? Color green, bilog. As in, super bilog, may dahon. Wala. Ugat. Hindi. Matamis na color green. Mga kalamansi, ganon. Maasim yun. Color green, matamis. Sinasaw-saw. Nasa fruit salad. Oo. Nasa fruit salad, Oo. color green. Papaya. Hindi. Ay, hindi papaya. Nasa fruit salad. Oo. Color green. Papaya. Nasa fruit salad na? Ano to? Tingnan nyo na. Uy, bawal yan. Color green. Sige, fruit salad. Fruit salad. Cherries. Kulay green. Tagalog. Oo. Kulay green. Papaya. Ano to? Malapit na po. Salad. Fruit salad. Di ko na alam Oo, kung fruit nasa salad. fruit salad. Malapit na eh. mag-time. Buko! Okay.